Logo de Donga, soldat de la 2e classe de la 12e brigade de réaction rapide de FARDC basée à Sangue, auteur du meurtre de 14 personnes et occasionné 8 blessés en date du 30 juillet 2020 est condamné à la peine de mort. Le jugement a été rendu après 3 jours d'audience en chambre foraine organisée par le tribunal militaire de garnison de Bukavu. Logo de Donga est reconnu coupable de 4 chefs d'accusation, entre autres meurtre, le viol, tentative de meurtre et vol à main armée. Il est aussi condamné à la dégradation et à la radiation des forces armées de la République démocratique du Congo. Au titre des dommages et intérêts ainsi que des indemnisations, le tribunal militaire de garnison de Bukavu condamne solidairement ces militaires avec l'État congolais comme civilement responsables à les verser dans un délai raisonnable. Le total des dommages et intérêts ainsi que des indemnisations à payer autant pour les victimes directes qui ont perdu leurs êtres chers. Présents sur le lieu, plusieurs victimes directes et indirectes se disent partiellement satisfaites de ce jugement et pensent que le paiement des indemnisations des dommages et intérêts pouvant soulager tant soit peu les uns et les autres. Le deuxième jour de l'audience, le vendredi 25 septembre, a consisté à l'audition des témoins directs et indirects qui ont relaté les calvaires qu'ils ont connus en date du 30 juillet 2020 à Sangue. Quelques victimes témoignent en Swahili au cours de l'audience à la place de l'Indépendance à Bukavu. Suivez avec intérêt. Dada Sofia. Tribunali kuitisha hapa juu kutuhadisie shida gani ulipata. Tunaona mkono yako unavunjika. Nini ilikufikia? Joni mikono. Nini ilikufikia juu mkono unavunjika? Mimi nilikuwa naikala nje. Watoto wakaangalia hivi. Ndia. Wakaniambia mama soda huyo. Watoto wakakimbia. Na mimi sasa nikakimbilia kumafiga. Wakanikata. Akati nani masasi mkono. Ndio kupiga masasi. Tangalia mkono. Mkono yako na filele mtemala bravo. Ndio pale masasi ukamataka. Ndio. Sawa. Alianza kaenda. Sawa. Mbele ya hiyo kufika kwa kunyumba, ulisikia masasi ilifika pasi nyingine. Barabara. Sawa. Alikuombaka na franga? Alipika tu masasi, anakutumia baada. Ndio. Sawa. Asante dada. De la partie première. Nous allons faire revenir après la victime là qui venait de passer. Elle vient de parler du viol. On va revenir sur ça après. 1973. Sawa. Unaishi wapi? Naishi Sange. Sange. Oui, maître. Monsieur le Président, oui. À l'intention de la défense, aussi bien du prévenu que de la République, même si je parle pour la République, il serait mieux que nous accédions à la liste de parties civiles, concrètement des victimes qui sont en train de comparaître. Oui. Question de savoir à qui pourrions-nous adresser nos questions en temps utile. Bien. Nikamwambia telefoni hakuna. Nipe franga, akaniambia franga hakuna. Soda kanizunguluka, akanipiga masasi 3 humu, ingine katokea. Soda kapita naenda kwenda na huwa wengine. Ulipata masasi pale huko? Fasi gani? Mkongo 3 hivi. Mkongo? Est-ce que tunaweza kuona mwili hapo fasi masasi ulipata? Nikuonesha hiyo. Ndio. Voilà. Ndio fasi masasi ilikupata. Na kama waliishi ni kwa neema ya Mungu bila. Franga na telefoni unamuima na masasi vile. Mswahili mulingana. Mkiswahili. Mkiswahili. Sawa. Wewe ilikuwa ni Sange, fa Sange. Sange Rutanga. Okay. Morogera na Muyaza. Sange, na wewe ni Sange. La dame là c'est à Sange. Oui, maître. Maître Tutura. La dame là c'est à Sangue, centre. Sangue. Oui. Mais le premier, il a dit que c'est quel village? Le village, mais dans les territoires.
kupika masasi. Alikunyang'anya vitu vingine kwako? Telefone tu ndio inanibeba. Aliba telefone. Sawa. Bien, merci. Jina mtoto wako ni nani? Pascal Jean, ile jina bazungu, jina yake ni nani? Jean Asumani. Jean Asumani. Asumani. Iko na miaka ngapi? 20 ans. Okay. Wewe ni baba yake? Bana mimi miomba yake. Miomba yake. Shida gani Pascal alipata Asumani? Shida ni Asumani alipata, mimi nilikuwa kunyumba tu. Magi 9 hivi nikasikia mtoto analalamika sema Asumani soda na mbeba. Nikashtuka, nikatoka nje. Kwenda nje, bakakia anambia sema no, Pascal maisha mvunja mgulu, soda nipiga risasi mgulu. Pale nikashimama nikavana risasi. Wewe chaenda kutana mtoto. Bien. Alors, ili wakati alifika kwako, usoda kafika kwako kwa nyumba. Kabla yeye kufika kwako, ulisikia kama masasi tena nafasi nyingine. Huyo Pascal ndio wa kwanza. Pascal ndio wa kwanza. Ndio wa kwanza. Mole Busange. Masomo kutoka kwa binamu yake. Wewe. Yeye kushuka tu anakutana na usoda. Wewe. Mkutana mtoto anashuka tu hivi, anasikia risasi tu mguu. Mtoto anakimbia, iko naenda na lalamika. Bila sababu tu. Bila sababu. Okay. Bien, kisha yake soda kajendea lwange tu. Hapo kumwona yake ile siku. Mimi nilikuwa kunyumba wakati alipiga akaendelea sasa. Ndio tukasikia tena masasi iko naenda napiga sasa ingine masasi. Ile wakati masasi mna tunakupiga. Iko naenda napiga sasa vile. Sawa. Sasa kuna Yesu ndo alisema kama wakati alifika kule kwenu Sange population ikamona yeye rebeli yeye na ile wakati akataka kupika masasi ndio ile alisema ndio ilikuwa pale mkubwa ile haiwezi kuwa haikukua vile kabisa haikuwa vile hapa haikuwa vile kabisa ndio sawa utarudia tena tuko na evoluer Claude Bat mais ça fonctionne encore il y a quoi après musée Claude 38 ans miaka 38 pardon niko na 41 41 ndio mimi naona leo ukilema ni nini nilikuwa nyumbani kwangu na mke wangu muda wa saa 2 tuko mnyumba tunaikala tuko tunakula tukasikia kwa mlango askari ndio anaingia. Askari mkuingia alikuwa anavala kofia. Ulete telefoni. Nikamuuliza sina pesa, akasema kama hauleti pesa kifo yako inapatikana. Akapita na sharishia hapo hapo. Mke wangu akasema subiri nipatie pesa. Akaleta pesa tukamata telefoni. Pesa ngapi? Tulimpatia 400,000. 400,000 ndio tukamupa na telefoni. Hapo tukawazia anarizika. Akarudia kidogo kwa mlango, akapita ananipiga risasi mkono. Akapiga nyingine mu kiuno hapa. Nikapita naanguka, mke wangu kulalamika, akapita anapiga na kifua, yeye akakufa hapo. Mke wako alikufa? Ndio. Kwa nyumba yako? Mwangu. Kwa nyumba yako? Kia Kibube huyo askari. Sawa. Alikuwa akisema Swahili Lingala? Kiswahili tu. Nilikuwa nasema reta franga, reta na telefoni. Wow. Sawa, asante. Ikala. Masasi iligusa fasi gani? Kiuno, acha tu. Kiuno, fasi gani? Pigia hapa mpaka hapa. Piga hii
mkono itabomokea hapa. Ndio. Sawa. Asante. Mke wako alikufa, jina lake ni nani? Nyota Fadhili Adili. Christelle Uwezo. Elle est pas là? Christelle? Ndio. Dada, wewe ni mama yake wala dada? Dada yake. Jina lako nani? Uwezo. Ndio, dada, shida gani? Christelle alipata. S'il vous plaît, le micro là ne parle plus. Wazazi yako wote walikufa. Donc, akafika pale. Oui, maître Stoulo. C'est la sœur en fait de l'enfant. Oui. Mais le père, le grand-père donc de l'enfant, oui, est ici. Oui. Parce qu'en fait, la mère et le père de l'enfant sont morts. Oui. Et c'est lui qui a été comme représentant de l'enfant. Qui nous explique un peu comment ça s'est passé. Oui, mzee. Tutadishie kwanza ilipita namna gani hiyo mama? Jina lako ni nani? Nani? Ekiamba. Ok. Donc, c'est le grand-père de Christelle. Ndio, ilikuwa namna gani? Nilikuwa kwangu kunyumba kande, tukatika masasi kule kusanta. Ndio. Sasa wakati masasi ilia nikamwambia wa familia yangu tuingie mnyumba hivi na watoto wanatoka kwa dalia. Asa baba na mama walisha kufa. Nikakimbia direct kabisa. Maiti zote mbili zinalala ndani mnyumba. Soda alipiga masasi hapa anatobola mlango masasi 5. Hapa anatobola mlango. Tukanyangula zile maiti tukaweka hospitali. Tukija kunyangula maiti tukatafuta mtoto. Mtoto wakati apiga risasi akakimbia. Ile kukimbia tukaenda alimwita mtoto, tukamwambia tuko hospitali. Mama na wao kufa pale. Huyu mtoto bakamleta kupangi, tena ndio kama alikomea. Sawa sawa. Dada yake ile wakati alikuwa pale pale. Huyu dada yake ndio. Yeye alikuwa mjumbe na tate yake. Ndio. Sasa baba yake na mama yake wao changia nyumba moja tena. Ndio. Sasa nyumba akatoka. Kule juu kwenye leo wengine banaanza lalamika au soda na uana. Hapa ndio wanatoka nje kwenda angalia baba na mama wote kaisha kufa ndani mlango kwa wazi. Sasa tribunal anapenda kujua ile wakati soda iko napika masasi, anapika huku, anapika huku. Kule kwa Sange hakuna la polisi, hakuna kama soda wengine. Ndio neno la ajabu, alianza piga masasi. Kolonel ya Unde alikuwa pale Sange sur terrain, alikuwa na chef de site kwa na pombe. Balikuwa pale. Sange centre sur terrain. Kapitani wakamwambia, "Ule soda tauana." Na ndio maana sisi tunaona kama letando likuia watu. Kwa sababu tumeona soda akaenda wa watu na wasoda wengine wako pale au kwa intervenir kusudi asimalize watu. Bon, ile kuuawa, ule uwaji wake ilifaa wakati ngapi? Alifaa pendant combien de minutes? Ya kuwa wale watu wote kwanza pale anaanza kupika masasi. Alifaa combien de temps? Alianza na saa 1:30 hadi saa 2:30 akaua watu. Ile ni temps. Ile ni kweli kwa sababu alikuwa anatembea pole kisha anataka. Alitembea kisha anataka. Na wasoda walikuwa hapa kwa intervenir ndio mkamata sheria kuwa watu. Bien. Accent. S'il vous plaît, kuya kwanza. Wale wawili walikufa jina lao ni nani? Kulikufa
Abwake Ekyamba Theophile. Abwake Ekyamba. Abwake Ekyamba. Oui. Bibi yake nani? Laina Pascaline. Yeye kunasema kama nyie population wakati mlimuona iko napita kunjia ndio kalalamika yeye rebele yeye ndio kumfuata kaanza kupiga masasi. Hivyo ni vya kesi. Mtoto nani mpiga majivu? Mtoto huyu wa kesi. Alipiga majivu. Okay. Enesa. Chunga. Masasi ya hapa ni mnyumba yabo. Yabo mnyumba. Okay. Ule dada alipita hapa jina yake mama huyu jina yake Matayo. Iko wapi? Mama simama kwanza. Niko na mtoto yangu. Akaanza kuuliza, "Uko banaia wala banaia?" Kiasi tuko banaia. Tukashimama, akatuambia msikimbii. Tukashimama tu hivi. Ndio akageuka akatuambia, "Kukimbia yenu nakufa na kushimama yenu mnakufa." Nikajiuliza tushafanya nini siku nyingine. Nikawaza kete bila natuona hatuna kitu. Nikatwala tukamupa. Nini? Simu. Ndio. Akaturudishia. Alafu akafungula sefi akaanza kupiga papa mdogo. Ndio na mimi akanipiga sasa mkono. Mdogo wangu yeye kuona tushamwe. Kwa mkono. Ndio. Wewe. Na babako mdogo na yeye anapiga masasi. Ndio malikufa. Yeye alikufa hapa. Donc victime direct et indirect. Mdogo wako naye pia masasi kwa mataka. Hapana. Yeye hapa. Alikutaka kwa hiyo kumpango wala mbalabala. Alikutaka kumpango tunaikala. Mnaikala hapa. Sawa sawa. Asante dada. Ule mjomba wako alikufa dada ndio. Ismail Franco. Mjomba yako Babangu mdogo hapana. dada wewe mjomba yako uncle jina yake? Babangu mdogo hapana. Jina yake nani? Franco Ismail. Franco Ismaili. Ndio. Asante dada. Ndio dada. Utuambie bwana wako alikufa namna gani? Alikuwa anaikala kumlango. Ndio. Mtoto alikuwa anafaa chakula mafiga. Mimi naingia mnyumba naenda tandika. Nasikia Kiswahili naanza ongelewa nje. Nikajiwaza hii Kiswahili ni Kiswahili gani? Ndio nikabakia ule niko natandika sipati vyenyewe viko nje. Nikakia sikia ni mwa masasi naanza lia nje. Roho yangu ikaniambia sasa utakimbilia nje na masasi iko nalia mlipango yako. Siwakie mule na watoto wenyewe nilikuwa nao kulalisha. Ile kubakia mule mtoto mwenyewe alikuwa mwafika kumbe naye alipita nakimbia. Jo mwenyewe anaanza lalamika kwa jirani asite washaua babaki. Jo kutoka mnyumba na kuja kutanisha wanangu wanampiga masasi huko mkiuno, masasi mbili napita na tobola tumbo yote. Wanangu anapita na lala mpoli. Bien. Walikuwa pamoja na huyu bwana Rugoyera na Muyaza. Rugoyera na Muyaza. Uko wapi? Mulikuwa pamoja na bwana yake ndio wakati masika kampata. Ndio. Ilikuwa kwa barabara wala kati ya ndani ya mpango. Kunyumba. Sawa. Dada, apart bwana yako nani mwenye alipata masasi? Wanangu tu. Wanangu tu. Na huyu papa naye alikimbia sasa kapata ingine ya mgongo na mkono. Asante. Asante. Okay, unaweza rudia. Rubogeka. Uko na mikro? Ndio. Unaishi wapi? Pale nilikwenda kupata. Ndio. Nilikuwa kunyumba na bibi yangu. Basi tulikuwa tukitumia chakula pale kunyumba. Masaa ngapi? Masaa 1:30 za usiku. Ndio. Basi tukasikia santre masasi naanza lia. Bibi yangu akaanza kuniambia tuingie kunyumba chumba sasa naanza lia. Nikamwambia unyangule meza utie kunyumba. Nani na bibi yangu naye ashaona akawahi kufunga mlango. Soda naye ashaona hivi mtu iko kufunga mlango mpaka pale akampata akaanza sukuma mlango
Bibi yangu iko nasukuma mlango, soda naye iko nasukuma mlango. Basi bibi akashindwa kufunga mlango. Bibi yangu akamwambia hapana, nilifunga mlango tu, niliogopa masasi, hadi akampiga masasi ndani ya nyumba. Asante. Jina yake ya bibi yako ni nani? Zawadi Mawazo. Zawadi Mawazo. Alipigia masasi ndani ya nyumba yako. Ndio, ndani ya nyumba. Wewe unafuata wewe. Ozolanda ni wazuluka. Le suivant. Aliacha watoto ngapi? Jina lako Frederick Rajab. Niliomba kaniambia usione hizi, umeshasikia masasi nalia. Nikasema kuna tusikie kitu gani. Nakwambia toka nje. Nilishaoa watu wa mingi, wewe sasa kuwaua. Anasema vile? Ndio. Wewe. Akaniambia toka nje. Sasa nitapika masasi. Sana mimi nisikia walishapiga watu masasi mbele yangu na mtoto wa mwaka na nusu. Bibi yako alikufa na mtoto wa mwaka na nusu? Ndio. Jina ya bibi yako nani? Daisy Marita. Pardon? Daisy Marita. Maître, donnez-nous le nom de ça. Il s'appelle qui? Le vrai nom. Daisy Marita. Daisy. Daisy Marita. Et l'enfant avec quel âge? Mwanaume mwanamke? Asante. Oui. Mjomba yake ya ndio ndio. Ndio watu. Okay. Sawa. Unaweza rudia. Utasema Sautuli Bikoa. Ndio, unasema yuko naishi? Ndio. Shida gani una miaka ngapi? 52. 52 ans. Ndio. Vivant Rubelizi. Ndio, shida gani ulipata? Shida nilipata njweli. Mtoto wangu alikuwa anatembelea kwa kata yake Sange. Ndio. Basi wakati alipotembea, basi ukawa hiyo siku akakutanana na hiyo soda soko, akaanza kumkamata na kumwambia unanikamatia nini? Akamwambia mimi nakukamatia sasa tutembee na wewe. Mtoto akakataka, mimi siwezi kufanya kitendo kama hiyo. Basi pia kukatala na kwanza kumkokota pembeni na dushe pale vile kulalamika, hakuna jinsi watu wamsaidie. Pale akaanza kumpiga risasi ndani ya tumbo na kwanza kata roho. Ndio yangu ile. Jina yake nani? Na Bindu Usia. Asante. Miaka ngapi kuna? 20 ans. Unafanya kazi gani? Motari. Wakati yule msodani kuja akaniambia nitoshe telefoni, wakati nikamwambia sina simu. Mama alikuwa anatumia chakula, akapiga mama masasi mbili. Wakati tunabakia babako jina lako ni nani? Nalo Luhali. Nani? Nalo Luhali. Nalo Luhali. Luhali. Mama na
Na wangu Abia. Ndio. Bana miaka watoto ngapi? Watoto 6. Waliopitia masasi kwenu kunyumba wala kwa barabara? Tulikuwa kunyumba. Kunyumba. Asante. Mzuri kidogo. Unaishi Sange? Ndio. Sawa. Miaka ngapi sasa? 13 Bwanako yuko wapi? Niko Sange. Iko Sange. Anawekea njia nini? Ashukue njia. Abe. Yeye asikufika njia nini? Kukua iko sasa tulikuwa. Sawa. Shida gani ulipata dada? Kakaangu ndio alikufa. Alikufa namna gani? Kaka alikuwa anaikala kunyumba iko natumia chakula. Bibi yake alikuwa Burundi ndio. Kaka yako jina lake ni nani? Kapata Baruani. Baruani? Kapata Baruani. Ndio dada. Ndio. Kaka alikuwa anaikala kunyumba iko natumia chakula. Bibi yake alikuwa anataka mrudi ndio kuone kapatana bure. Anaikala nje kwa natumia chakula nakia wala mtu anaingia mpaka. Na akaambia kuze karibu kimya. Kuze karibu kimya. Mpaka mwangu mpaka kanani. Akaambia nipatie mafuta, akaambia sina mafuta. Nipatie telefoni, sina telefoni. Kama ni chakula karibu tuchanie. Akaambia unajua kama utakufa leo. Sijui. Hapo katika masasi. Asante tatu. Na mtu katika na kufa na ile chakula yake kapata pale. Na mpaka ile chakula tulikuwa tunaiweka siku mtakia kwanza tribunal ya kunyumba. Tungeileta katika foundation. Asante dada. Bia. Mtoto yako alikuwa miaka ngapi? Alikuwa na miaka 27. Perfecta. Mtoto wako alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa mwanafunzi, alikuwa anatoka huko Saudi Arabia. Etudiant. Alimuia wapi? Pako kunyumba? Kunyumba. Asante sana. L'un des notables de Sange, Amini Kabaka, invite le gouvernement congolais à faire un bon recrutement de militaires. Laurent Munenge Modage. Munenge Modage. Parce que la loi nous reconnaît le pouvoir de faire comparaître toute personne pour la manifestation de la vérité. Alikuwa akifika Masasi kule Sange, akupaka polisi, akupaka FARDC. Asante sana. Parce que kama polisi na FARDC bangeintervenir mule wakati peut-être akungekuwa watu mingi wangekufa, peut-être wablessés wangekuwa mingi. Mais la question est-ce que ce jour-là voici les gens qui ont pris Masasi, akupaka la police, akupaka FARDC. Dites-nous un peu ce qui se passe. Mimi niko professeur wa universite hapa Bukavu, mkaaji wa Sange. Wakati tulipa lisasi la kwanza limeingia Rutanga. Rutanga c'est à combien de kilomètres? Ni quartier yenye iko ku centre ya Sange. Tukauliza masasi mulifuatilia ni ya nani anapiga? Après 10 minutes, tu viens de tirer sur des personnes. Nikaita commandant wa la police. Commandant wa la police, je, unasikia masasi nalia Sange? Akasema ndio mkubwa, tuko tunafuatilia. Kuna numero yake ya commandant wa police. Jina lake nani? Niko na numéro yake, j'ai oublié son nom, mais je peux donner le nom du commandant. Nous aurons besoin de son numéro. Oui, nous aurons besoin de son numéro et son nom. Merci, je vais donner. D'accord. Akaniambia mkubwa, vraiment anasema ni kweli tushafuatilia, nilishatuma wa policier pale. Kisha 20 minutes tukasikia comptabilité iko inapanda.
kwenye mafezi iko zinapitika. Nikamwambia, est-ce que vous pouvez vous déplacer, ufike sur place uone qu'est-ce qu'il y a, parce que iko natoka mwa avenue anaenda mwingine avenue. Nikauliza wengine kwa kutereka, ndugu, est-ce que hamwezi mkaangalia namna gani muone komanda pale Kabunambo akuye kumetrize huyu mtu? Wakaniambia tulishaita komanda iko na kunywa pombe kwa barabara na chef de cité, mais anasema ke wakati niko napumzika pana kuwa mnaniderange. Nikaita honorable Misare, tulishatuma president wa société civile Kindu mwapime kuangalia kama wanaweza kupata ule mtu. Babiana bakajiorganize kufuata ule mtu, mais hakuna alishashuka naye na basoda so petit matin. Hakupata rapport kama balimuona. Le lendemain bakasema wanaendelea na mademarshe kumtafuta mpaka Kigurwe, jusqu'à Kigurwe kwa kutana wenyewe kwenda kumashamba, anaendelea iko na ba intimider. Voilà ce que je pouvais dire au tribunal, monsieur le président. Bien, merci. Sema Swahili wengine wasikie. Merci. Tulikuwa Sange, ilikuwa mida ya saa moja na nusu. Wakati mimi niko mlupango, masasi nalia. Wakati masasi nalia, wanasema inalilia Butanga. Butanga c'est un quartier du centre. Donc vous êtes au centre, il y a un quartier. Et je rappelle que huko position ya FRDC yenye ilikuwa juste kumeno ya barabara. Tandis que kwa masasi ya kwanza ililia yenye iliua mtu wa kwanza, ili alikwambia victime moja hapa sema kuekole epe utani kutoka kwa hiyo position ya basoda, kuna basoda ine hivi au tano, na pale kwenye walipigia victime wa kwanza si à quelques 200 mètres, si à quelques 200 mètres. Alors wakati wanatuita kama masasi iko nalia, tunatoka tunakimbia sie peke mpaka MONUSCO. Juu MONUSCO iko yulu ya barabara, tandis position iko barabara. Atungeenda kwa barabara na masasi iko nalia. Tukaingia kwanza kwa MONUSCO, tukalete. MONUSCO katoka na vehicle. Masasi ngali nalia ngali sawa dili. Kufika kusandre kwenye masasi iko nalia, bakakamata direction ya route principale RN5. Tukamwambia haiko kule. Masasi kwa nilia huku. Bakasema hapana, tunaingia patrouille. Bakaenda na magari ngambo ingine. Alors, masasi ikaenda détaché de sa position Kigurwe, alikuwa ngali Sange. Mwaile kushuka sasa iko na joindre position yake à 7 km juu huko barabara ya Kabambe ya district agricole inamenea mpaka kule position yake. Mwaile kwenda kushuka iko naenda na shuka na ndipo naenda na piga. C'est ainsi que Kasikia alipiga 3 avenues. 3 quartiers. Quartier Butanga, quartier Musenyi et quartier Kajembo. Ce sont des quartiers de la cité de Sange. Pendant que iko na shuka, iko naenda na fungulisha manyumba, fungula, anatire. Wakati anapiga Kigurwe, anapiga masasi mingi. Banatuma basoda. Kone anaweza communiquer na venye Kigurwe. Anamwambia ule soda anashuka huko, mfanye nguvu, msimulete iko maiti, mumwarete iko vivant. Njoo wakati anafika Kigurwe, anapiga masasi mingi, basoda wanakimbia ni bandari. Mais anakamata en otage 3 femmes. Ça c'est le matin, parce que c'était le 30 juillet. Le 31 au grand matin, banamuke bakubilaje wanaenda kupuize mai ku rivière. Anakamata en otage banamuke batatu. Population Kigurwe natuambia msikuye mbio. Eko na banamuke 3 mkienda mbaya na watabaua. C'est ainsi que colonel aongea na pana instruction anambia mumuzunguruke. Sasa ndio kwa presentia wale banamuke sawa bouclier. Pale makubwa maishaita huyo mtu msituambia alikufa. Il faut akuye iko vivant tuambie motivation yenyewe ituma anaua pale watu wote. Job vile aliendelea iko na kimbia. Basoda wakimuona itilisi le militaire.
corbeille inayala ndani masasi, donc il se prépare. Alikuwa na mkoba, aliingia mnyumba moja ndani na wale wanamke, anawafungia mnyumba, anakamata mwenye nyumba, anamwambia isaidie kutia masasi mcharger. Ndio wanatoa masasi mumkoba, wanapakiza mcharger. Parce que aliyekuwa kudute sécurité ya njia ni waletea ile madui ya bale zote zenye alipiga pale Kigurwe après forfait ya sana. Bien. D'après oui. Pour votre gouverne, le prévenu dispose de 5 jours pour faire appel de ce jugement. Bien. Ok. Yeye alisema hivi. Anasema kama ni kweli ni soda FARDC iko deployé par le Sange. Akasema kama bakubwa yake ya kazi ndio alimuita, kama ndio colonel, kama ndio alimutisha. Akakuya pale kwa Sange. Wakati iko naingia mjini, ndio population kama sasa njoo hapa, njoo hiyo. Anasema population kaanza kumenasia sema tumuue. Na ndio pale akatireka masasi ya kwanza juu, ndio wakimbize. Na akisema wale watu wakukimbia juu kule kwetu, asema ni barebele kule kwetu watu ni barebele. Na ndio pale yeye sasa akaanza kukimbia na kupika masasi juu ajisove. Angekimbia population ingemchoma. Tribunal ilimuuliza hivi, basi wewe uko soda, ulifanya formation na kazi ya soda kwanza ni nini? Yeye pia alisema kuchunga population, mali yao na les limites ya territoire. Mina hii wewe hizi kupale na mwacha na watoto, ninamwacha na watoto watatu. Bien. Vous voulez réagir, monsieur? Oui. Donnez le micro ici. Monsieur le Président, il vient de déclarer qu'il a 3 enfants avec notre sœur. Oui. Mais c'est dit mensonge. Comment est-ce que quelqu'un qui s'est marié en 2019, il peut avoir 3 enfants? Mais il peut faire un triplé. Non, Monsieur le Président. Ils vous disent la vérité. S'il ne dit pas la vérité, nous allons vous dire la vérité. Non. En ce qui concerne le nombre d'enfants avec celle-là. Oui. Comment tu as pensé avec nous? Mwache makelele, mwache makelele. Ndugu yangu, dada yako, amuko na watoto tatu. Watoto wangapi? Merci mon président. Avant ngai na samba ngai na shida. Shida yako ulisema jana, mambo ya makuta yako tribunal ilisema kama commandement yako. Tulimwambia prison kwa pale. Shi tribunal mambo ya chakula, mambo ya franga yako ministère public, chakula prison. Endelea. Pona bangonde na souffrir pona commandement wanande etienga na souffrir commandement de tindakio mabati. Commandement ndio likutuma uwe watu. Commandement de benga kinga kuuta position na ngai mo president. Okay. Wewe uko soda, si ndio vile? Oui. Commandement ndio hierarchia yako. Kama hierarchia yako na kuitisha, uko problem. Hakuna problem. Unaenda unaitika tu hierarchia na kuitisha. Ilikwambia uwe watu. Soki commandement na benga ngate be. Makambo ya soki commandement benga ngate. Kazi yako wewe ni soda. Commandement anapasha kukuita, kukutupa fasi yote unafanya kazi yako. Mais kama commandement alikuita, ilikwambia uwe watu. Commandement ifanye nyumba, mengine kumpango. Mon président tribunal ile kinyoso bako walobea mrese. Na huyo mtoto kijana mwanamke alikuwa huyu. Alikuwa sio kuona kata. Na yeye alikuwa aggressive huyu. Ndio. Sasa yeye masasi mkamacha fasi gani? Bogonzi ba masasi mususu wana ezali ba bendi de zombizi batuna masasi. Retourner en arrière. Avant au comme soldat. Voilà ça msani. Kwa sababu mai. Non, Dieu a nini? Ni alikuwa wa enemy. Bokonzi na sina explica ki yango deja na maki bango pona nini? Bazaki ba enemy, bazaba nguna nayo. Bango bataka kingaide ikile batu bazolanda kaka bazotika. Ti na mapango na bango na bandako na bango.
tina mu nyumba yabo tibura kufata pa nakota natana ndakwa kutute wana nyoso ezalo kuta yo ndo bisolo nakota ndakwa kutute. Bien, merci. Oui. Une personne de votre liste tribunal qui voudrait savoir quelle a été la motivation quand le chef décidément prévenu de procéder à un tel carnage, monsieur le président. Deuxième classe, logo. Est-ce que vous connaissez sur le tribunal si on peut nous aider à interpréter parce que là, pour permettre aux autres de bien suivre. Est-ce que vous connaissez sur le tribunal la date, voilà, il y a le 30 septembre. Le 30 juillet 2020. Vous avez qui a problème dans mon scénario ou bien vous allez voir la kimia. Gari na wasi tei. Mozaki kimia. Oui. Problème hata mokote. Problème zaki. Moi sinayo kwa kunyumba kwa position wala kusite. Alikuwa mwita major bata. Mwita major. Mukaka. Ndio. Duka ndaishi. Oui. Sawa. Tulandi aujourd'hui, on répond le président que moi c'est un qui est état-major. Okolimbo na tribunal za Bolanda yo. Akende ko sala nini na état-major batre. Alenda kwa nini ko état-major batre? Na état-major batre au mokonzi. Ngai na ebite soki mwasi akende ko sala nini? Oyebite? Oui. Akende ko sala nini? Na ebite. Ah, tu es. Sawa. Est-ce que depuis que nous m'a dit devant le ministère public auditorat, devant le ministère public, pour auditorat sur les chambres, il y a ma déclaration pour l'auditorat, on a vu. Na samba oui. On veut que vous êtes plus sur le souci. On a ni ba kiyo ba piqué. Kita na état-major bataillon. Bakuse kashida oza na bataillon. Est-ce que yote pour nini il faudrait que on rejoigne état-major bataillon ya Kabunambo. Bayebisanga ngote. Amekwambia shida. Ndio. Est-ce que ile shiku ulifika kwa état-major? Komatana ngai na état-major ndio nakutana na likaboana na nzela. Okay. Na koma yo banawe na état-major na mutu. Nde babenga kingai. Ah okay. Yo kanengo samba ki liboso ya magistrat. Devant biso, liboso na biso. Batuna kiyo la date il y a le 8 août 2000. Bien. Merci. Je crois que, comme nous l'avions annoncé, apparemment, le monsieur a soif de parler. Donnez-lui le micro. Le monsieur ici. Bien. Monsieur Mitou. Unaishi wapi? Monsieur Mitou binani? Ndio. Shida gani uko nazo hapa? Shida zenye niko nazo ni za nusu na kuingia baba yangu. Ndio. Aliua baba yako? Alimuia wapi? Kunyumba. Kunyumba kwake? Kunyumba kwake. Bon. Mbona yeye semeki yetu anajua tu? Alimuua baba yako kwake kunyumba? Kwake kunyumba. mokonzi eloko ya bandako ndako wana jamais namona yango te mpe nakota ata ndako ya motu moko te. Est-ce oyebi ke na ntongo na yango ntango sisi kobeta masasi wakati ukako nakimbia unajua kama alikuwa anaendelea kupika kwa masasi mutu akatoka pembeni kupika masasi na ntongo wana nabetaki ata motu moko masasi te obundakita balingana basoda basoda na biso te bazalaki na konsigne pa komandake kolanda motu wana namona epembeni awa sikoyo yo balingana yo basoda baye kolanda yo obundisi bango lisusu bango mpe kaka baenemi na yo mokonzi ngai na banda bango masasi te bakutinga esika na fandi réaction na bananguta fasi olekaka tu bule mpaka hivi olekaka tu akufaa mama ujua kufata rien sikufaa ata mama bon balikufata tu ali arme yako kwa arme iko wapi fasi gani arme kwa arme iko wapi
Alors, accent Salamzé, nous allons prendre une petite pause d'au moins il est. Vraiment. Bien. Ok. Alors, en rapport avec la prévention des viols, l'une des victimes ici a déclaré effectivement qu'elle a été violée, mais le tribunal, compte tenu de la sécurité, elle reconnaît qu'elle a été violée, mais le tribunal dit qu'il ne pouvait pas, devant une victime blessée, et la prendre encore la violer. Nous estimons de sang jusqu'à Niagbé. C'est pour dire que les deux autres, nous allons prendre une petite pause de 15 minutes. Dès qu'on revient, la partie civile ou les conseils des parties civiles, vous allez devoir prendre la parole pour vos conclusions. Je rappelle ceci. Vous, partie civile, violez l'extorsion, on a retenu juste des questions. Nous avions suivi, M. le Président, puisque la loi voudrait à ce que, lorsque vous découvrez que être poursuivi pour d'autres faits qui s'écartent de la décision de l'enfant qui est notre contrat judiciaire, votre ministre tribunal va devoir lui poser la question s'il accepterait. Cette question lui a été posée. Lui dit que Makamwa, la zone est clariée. On voulait qu'on dise quoi? Les zones est clariée. Donc nous comprenons, monsieur le Président. et puis nous allons rédiger pour le viol. Bien entendu. Requérir sur le meurtre, tentative de meurtre, perte d'armes, viol et extorsion. Voilà. Il y a les prévenus qui est en train de se prendre pour dire qu'il y a pas. Parmi ces droits, les droits à la nourriture. Bon, alors, il est là avec vous. Si vous allez devoir l'aider à manger, tant mieux. Mais sinon, le tribunal suspend l'audience pour 10 minutes. Dès qu'on revient, partie civile, ministère public, au besoin, si vous le voulez bien, on peut prononcer même aujourd'hui. Voilà. 58 du Code civil, livre 3, pour établir la responsabilité individuelle, je veux dire personnelle, du prévenu ici présent. Nous nous rendons compte qu'il y a une faute. Il y a une faute. Cette faute a causé de préjudice. Et donc il y a un lien de causalité entre le fait commis par le prévenu et le préjudice qu'ont subi toutes les parties civiles ici. De sorte que ces gens-là qui sont morts ne seraient pas aujourd'hui morts si seulement monsieur ne leur avait pas donné la mort. Des deux, il y a eu effectivement des préjudices qui sont résumés dans la mort et dans les blessures. Donc, violés, des personnes ont été tuées, des personnes ont été blessées. Nous avons donné, vous avez les différentes personnes qui ont été victimes, les 10 prévenus, à payer. Nous d'abord, vous avez condamné les 10 prévenus, ils sont donc avec l'État congolais. Là, étant donné qu'il y a sa responsabilité personnelle et la responsabilité civile. Et on s'est dit même, à 19h, on laisse à un militaire une arme en train de circuler à victime. Pour chaque victime de meurtre, vous allez allouer à la partie civile pour chaque victime de meurtre 300 000 $ américains. Pour chaque victime de meurtre. Vous allez, pour chaque victime de blessures, vous allez condamner le prévenu insolite avec l'État congolais à 200 000 $ américains en francs congolais. Vous allez condamner le prévenu insolite avec l'État congolais pour la victime de viol
à 200 000 francs congolais, à 200 000 dollars américains en francs congolais, qu'est-ce que j'ai dit? Vous allez condamner le dit prévenu pour l'infraction d'extorsion. Il y a eu des victimes d'extorsion, notamment d'argent et de téléphones, à 100 000 francs congolais, à 100 000 dollars américains en francs congolais. Monsieur le Président, ce membre de la composition, en faisant cela, vous aurez fait une limpide justice. Nous disons, nous vous remercions. À la présente affaire, nous allons nous articuler sur 3 points. Le premier point sera consacré au résumé des faits, suivra la discussion en droit et enfin nous allons requérir Monsieur le Président, du Seigneur membre de la composition, Monsieur le Président, du Seigneur membre de la composition, le présent procès circonscrit le carnage, sinon le massacre perpétré, Monsieur le Président, par les 6 membres prévenus. Deuxième classe Logo, Ndonga à Sangue, et cela, Monsieur le Président, en date du 30 juillet 2020, causant ainsi plusieurs décès ou victimes. En effet, Monsieur le Président, le 6 membres prévenus, qui est un élément sous son numéro matricule 192 180 30 40 96, était en position avec ses autres collègues du même peloton à Bigouboué. C'est là où ils étaient en position avec ses autres collègues. Et il se trouve qu'en cette même date du 30 juillet 2020, selon ses propres déclarations, il a prétendu qu'il avait reçu l'instruction de sa hiérarchie pour descendre au bataillon commandement qui est situé à Kabunambwe. Et c'est ainsi que, durant son parcours, sans le moindre scrupule, Monsieur le Président, les 6 membres prévenus, sans les moindres scrupules, qu'il était en pleine mission, puisque lui-même bataillon pour une instruction les concernant. Et sans les moindres scrupules, Monsieur le Président, il va se mettre à tirer sur le paisible citoyen. La dynamique de l'instruction, Monsieur le Président, a démontré que toutes ces victimes se trouvaient belles et bien dans leur maison. Et il s'ensuit, Monsieur le Président, qui est arrivé à Sangue, où il a commencé à tirer. Plusieurs personnes avaient été atteintes. Et le dénombrement que nous avions fait à l'époque où il a blessé. Après avoir commis son forfait, Monsieur le Président, le 6 membres prévenus a commencé à fuir en traversant ainsi, Monsieur le Président, plusieurs villages. Nyamoma, Nyendo, Luvungi, où il a eu, Monsieur le Président, pour se camoufler, à se débarrasser de tout indice militaire. Le prévenu avait en date du 30 juillet 2020 ouvert le feu sur le paisible citoyen à Sangue, au sud Kivu, à Uvira, faisant ainsi plusieurs victimes, dont 14 morts et 8 blessés.